جس طریقے سے ہمارا اور آپ کا معبود ایک ہے، ہمارا اور آپ کا رب ایک ہے، اسی طریقے سے ہم سب کے ماں باپ ایک ہی ہوتے۔ اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اور ماں باپ کا حق یہ ہے کہ ان کی خدمت کیا جائے۔ اور خدمت کیسے کیا جائے؟ قرآن نے اس کا بھی طریقہ بتایا۔ سورہ بنی اسرائیل آپ دیکھیے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو۔ یہاں بھی اللہ نے اپنی توحید کو بیان کیا، فرمایا اللہ نے صاف صاف اللہ نے قرآن میں حکم دے دیا کہ لوگوں عبادت صرف اللہ کی ہوگی، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی، عبادت اللہ کی ہوگی۔ اس کے بعد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اگر تمہاری زندگی میں تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں، أَحَدُهُمَا ایک یعنی صرف ماں یا باپ، أَوْ كِلَاهُمَا یا دونوں، صرف ماں یا باپ یا ان دونوں میں سے کوئی ایک جب بڑھاپے کو پہنچ جائے فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، تمہیں کچھ بھی نہ کہو، کیوں بھی مت کہو۔ اچھا یہ سوچنے والی ایک بات ہے، ماں باپ پہلے دونوں ہوتے ہیں، ماں اور باپ دو، لیکن قرآن نے پہلے ایک کا لفظ استعمال کیا، کیا کہا أحدهما، اگر تمہاری زندگی میں کوئی ایک یعنی صرف ماں یا باپ کوئی ایک، اس کے بعد کیا کہا أو كلاهما، یا دونوں۔ ہونا کیا چاہیے تھا کہ ماں باپ پہلے دو ہوتے ہیں، دونوں ہوتے ہیں، پھر کسی کا انتقال ہو جاتا ایک بچتا، ماں کا انتقال ہو گیا باپ بچا، باپ کا انتقال ہو گیا ماں بچی، تو پہلے دو ہوتے، لیکن قرآن نے ترتیب الٹ دی، کیا کہا اگر ایک یا دونوں۔ کیا مطلب؟ جب ماں باپ دونوں ہوتے ہیں، بیٹے کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے، بہو کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے ماں باپ کو، تو ماں باپ آپس میں باتیں کر کے، آپس میں گفتگو کر کے اپنے درد کو ہلکا کر لیتے ہیں۔ لیکن جب ماں کا انتقال ہو گیا، باپ بوڑھا اکیلا بچا، باپ کا انتقال ہو گیا، بوڑھی ماں اکیلی بچی، اب اگر بیٹے کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے گی، بہو کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے گی، تو اب وہ تکلیف وہ بوڑھا باپ تو اکیلا ہے، وہ بوڑھی ماں تو اکیلی ہے، اب وہ اپنا درد کس سے بیان کرے گی؟ اس کا تو جیون ساتھی دنیا میں ہے نہیں، اس کا تو لائف پارٹنر کو دنیا چھوڑ کر کے چلا گیا، اب اس تکلیف کو ماں و باپ کس سے بیان کریں گے؟ اپنے گھٹیں گے اور اس تکلیف کو سوچ سوچ کر کے گھٹ گھٹ کر کے مر جائے گے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر ایک مل جائے تو زیادہ حقدار ہو، اور دونوں مل جائے تو بھی کم نہیں، پھر بھی فرمایا ایک یا دونوں جب بڑھاپے کو پہنچ جائے، بڈھے ہو جائے تمہاری زندگی میں، تو تم انہیں اف بھی نہ کہو۔ دنیا کی سب سے بڑی تکلیف کیا ہے؟ کسی کو قتل کر دیا جائے، کسی کو جان سے مار دیا جائے، یہ دنیا کی سب سے بڑی تکلیف، اور سب سے چھوٹی تکلیف اف کہا جائے، کسی کو اف کہا جائے۔ اللہ رب العالمین نے ماں باپ کے مقام و مرتبے کو اتنا اونچا بنایا ہے کہ سب سے چھوٹی تکلیف بھی دینے سے منع کیا ہے، اپنے ماں باپ کو اف بھی نہ کہو۔ بیٹا بیٹھا ہوا ہے موبائل لے کر، کمپیوٹر لے کر کے بیٹھا، وہ آفس کا کام آن لائن گھر پہ کر رہا ہے، لاکھوں کا کام کر رہا ہے، باپ بغل میں سویا ہوا ہے، بوڑھا باپ ہے، لاکھوں کا کام کر رہا ہے، باپ کو پیاس لگی اور کھانستے ہوئے کہا بیٹے گلاس پانی لے آؤ، آپ کو لاکھوں کا کام چھوڑنا پڑے گا باپ کی خدمت کرنے کے لیے، آپ کو اپنے چہرے پر اپنے ماتھے پر پیشانی نہیں لانا ہے۔ اور اگر آپ نے کہا آپ کام کر رہے ہیں لاکھوں کا اور باپ پیاسا بیچارہ کھانستے تھا بیٹے گلاس پانی دے دو، اور آپ اٹھے اور منہ چڑھا کے بڈھا بھی مار دیا پانی، آپ نے منہ چڑھا دیا اور دے پانی لا کر کے دے دیا، بظاہر آپ نے خدمت تو کی لیکن آپ نے اس کر دیا، قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ماں باپ کو اس ہی کہنے سے منع کیا ہے اور فرمایا اس ولا تنہرہما۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باپ بوڑھا ہو گیا، ماں بوڑھی ہو گئی، اور بڈھوں کے اندر
चिड़चिड़ापन आ जाता है, वो बात बात में चिढ़ते हैं और उसी जो है पन की वजह से कभी तुम्हें डांट भी सकते हैं, कभी तुम्हें गाली भी दे सकते हैं, कभी बिला वजह तुम्हें मार भी सकते हैं। फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वला तनहरहुमा, तुम उनके सामने डांट डपट करके बात ना करना, चिल्ला करके नहीं, प्यार से बात करना। उनके सामने तुम्हें चिल्लाने की जरूरत नहीं है, डांट डपट करके बात नहीं करनी है। कैसे करनी है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसका भी तरीका बताया। क्या फरमाया? वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। ऐ लोगों, जब भी तुम अपने माँ बाप से गुफ्तगू करो, जब भी तुम अपने माँ बाप से बातचीत करो तो बड़े प्यारे अंदाज में करो। जब भी तुम अपने माँ बाप के सामने जबान खोलो तो ऐसा महसूस हो कि तुम्हारे जबान से शहद निकल रहा है, तुम्हारे होठों से फूलों की बारिश हो रही है। जब भी तुम अपने माँ बाप से बात करो तो बड़े प्यारे अंदाज में बात करो। यहाँ तो बहुत सारे वालिदैन ऐसे हैं बेचारे जो अपने बच्चों की दो मीठी बोल सुनने के लिए कानून पे तरस जाते हैं। मेरे भाइयों, दबदबा बनाओ, गांव में बनाओ, दबदबा बनाओ, अपने शहर में बनाओ। माँ बाप के सामने दबदबा मत बनाओ। माँ बाप के सामने जब भी बात करो तो बिल्कुल उस नौकर की तरह, जो नौकर काम कर रहा हो और काम अपना खराब कर दिया हो और उसका मालिक बड़ा सख्त हो, बड़ा सख्त है उसका मालिक, अब वो डर रहा है कि मालिक के सामने कैसे जाए, काम तो मैंने खराब कर दिया। अब मालिक के सामने गया तो, लेकिन डर डर करके बात कर रहा है, अरे वो गलती से हो गया, डर डर करके बात कर रहा है। इस तरीके से अपने माँ बाप से बड़े प्यारे अंदाज में बात करो। उसके बाद फरमाया वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमा। लोगों, अपने माँ बाप को, अपने वालिदैन को अपने रहमत के बाजुओं से ढांप लो। जिस तरीके से आसमान में उड़ने वाला परिंदा, जिस तरीके से हवा में उड़ने वाला परिंदा अपने बच्चों को अपने रहमत, अपने परों से ढांप लेता है, अपने परों में छुपा लेता है और आने वाली बड़ी बड़ी तूफान और आंधी से अपने बच्चों को महफूज कर लेता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमा। लोगों, अपने माँ बाप को अपने रहमत के बाजुओं में ढांप लो, यानी अपने माँ बाप को दुनिया की सारी मुसीबतों से, सारी तकलीफों से बचा लो। यहाँ तो सूरत हाल ये, बच्चा खुद तकलीफ दे रहा है बाप को, बाप खुद परेशान है बच्चे से, बेटा खुद बाप को मार रहा है, वो दुनिया की तकलीफ से कहाँ बचाएगा। हुक्म दिया जा रहा है कि लोगों, अपने माँ बाप को अपने रहमत के बाजुओं में ढांप लो, बाजुओं में ढांप लो। और फिर एक दुआ बतलाई जा रही है, उस दुआ को हर मुसलमान को याद कर लेना चाहिए। फरमाया वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। लोगों, तुम अपने माँ बाप के लिए दुआ करते रहो, ये तो अपने माँ बाप के लिए करते रहो, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ऐ अल्लाह, हमारे माँ बाप पर तू उसी तरीके से रहम फरमा जिस तरीके से इन्होंने बचपन में मेरे ऊपर रहम किया था। पता चला जब ऐसे जवाब नहीं लेंगे, हमारे जवान होने में हमारे माँ बाप का बहुत बड़ा रहम करम है। आज बच्चा जवान हो गया तो क्या कर, अब्बू आपने किया क्या है मेरे लिए, अम्मी आपने किया क्या मेरे लिए। अगर अम्मी अब्बू ने कुछ ना किया होता, रब्बे काबा की कसम कुरान में ये आयत नाज़िल ना होती। क्या कहा जा रहा है? रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ऐ अल्लाह, मेरे माँ बाप पर उसी तरीके से रहम फरमा जिस तरीके से उन्होंने बचपन में मेरे ऊपर रहम किया था। देखिए, ये रहम नहीं तो क्या है। एक माँ अपने शीरखार बच्चे को, छोटे से बच्चे को जाड़े के मौसम में लेकर के सोई हुई है। रात के 2:30-3 बजे बच्चा बिस्तर पर पेशाब कर देता है, उसको गीलापन महसूस होता है, उसको ठंडक लगती है, वो रोना धोना शुरू कर देता है। माँ समझ जाती है कि मेरे बच्चे ने पेशाब कर दिया है, फौरन वहां से उठाती है और उसके गंदगी में, उसकी गलाजत में, उसके पेशाब किए हुए जगह पर खुद सो जाती है और अपने बच्चे को अपने सीने से लगा लेती है। ये रहम नहीं है तो क्या है? इसी को तो अल्लाह ने बयान किया। अपने माँ बाप पर तो दुआ करो कि जिस तरीके से उन्होंने बचपन में मेरे ऊपर रहम किया था, अल्लाह तू भी उनके ऊपर रहम फरमा। और एक बात मैं बताता हूँ, अल्लाह की कसम, दुनिया में माँ से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं, दुनिया में माँ से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है। आपको बुखार हुआ, आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आला लगा करके चेक करता है, बीपी चेक करता है, आपसे पूछता है कि आपको क्या हुआ है, आप बताते हो, उसके बाद वो दवा देता है। लेकिन माँ से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं। बच्चे के मुंह में जबान है लेकिन वो बोल नहीं सकता, सिर्फ उसको जो आता है
रोता ही जाता, उसको रोने धोने के अलावा कुछ भी नहीं आता। लेकिन माँ ऐसी दाम पर है जो बच्चे के रोने की आवाज से पता लगा लेती है कि मेरा बच्चा क्यों रो रहा है, पेशाब कर दिया इसलिए रो रहा है, या उसको भूख लगी है इसलिए रो रहा है, या उसको बुखार आ गया या कोई तकलीफ की वजह से रो रहा है। उसके रोने की आवाज से माँ समझ जाती है कि बच्चे को कौन सी तकलीफ हो रही है। माँ से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं। ये रहम नहीं है तो क्या है? इसी को तो कुरान ने बयान किया। वो औरत जो जिसका चेहरा कभी आसमान के निगाहों ने नहीं देखा, जिसका चेहरा, जिसके गाल को किसी गैर मर्दों ने नहीं देखा, बच्चे को लेकर के ट्रेन का सफर कर रही है, बस का सफर कर रही है। और आपको मालूम ही होगा ट्रेनों में और बसों में ज्यादातर तादाद मर्दों की होती है। मर्दों के बीच में वो बैठी हुई है, शीरखार बच्चे को लेकर के बैठी हुई है। उसी बीच में बच्चा रोने लगता है, समझ जाती है कि बच्चे को भूख लगी है। आज तक जिसके चेहरे को आसमान के निगाहों ने न देखा था, वो माँ ट्रेन के किसी कोने में जाती है, बस के अंदर कोई कोना तलाश करके अपने बच्चे को बस और ट्रेन के अंदर भी दूध पिलाना शुरू कर देती है। ये माँ का रहम नहीं है तो क्या है? इसी को तो कुरान ने बयान किया, वो को रब रहनुमा कमा रब्बयानी सगीरा। लोगों अपने माँ बाप के लिए दुआ करते रहो कि अल्लाह मेरे माँ बाप को उसी तरीके से रहम फरमा जिस तरीके से उन्होंने बचपन में मेरे ऊपर रहम फरमाया था। आज हम अपने लिए दुआ करते, अल्लाह हमारे ऊपर रहम फरमा, अपने दोस्तों के लिए दुआ करते, अल्लाह हमारे भाई के ऊपर रहम फरमा, हिंदुस्तान के मुसलमानों पर रहम फरमा, फिलिस्तीन के मुसलमानों पर रहम फरमा। ये केवल आम दुआ हम करते, लेकिन माँ बाप के लिए जब दुआ करने की बारी आई तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में आयत नाज़िल की और फरमाया इस तरीके से अपने माँ बाप के लिए दुआ करो। माँ बाप का बहुत